السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وقبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم ولا ليسون ديال اليوم بغيت نقول لكم لزموا بيوتكم، قصوا في ديوركم باش تحميو وليداتكم، الناس الكبار اللي عزازين عندكم، الناس اللي كيبغيوكم، وبيان سور حتى بلادنا. هاد الفيروس هذا ان شاء الله وهاد الوباء غادي يدوز بخير وعلى خير الا جلسنا في ديورنا. Alors, comme vous le savez, le cours ou bien la leçon d'aujourd'hui يعني كتهم جميع الفئات، التلميذات، الناس ديال الباك، الناس ديال لافاك، الناس ديال اللي ما كيقراوش حتى هما كاع، ممكن انهم اذا سمعوا لي اليوم ممكن انهم يستافدوا. اليوم عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف. البارح خدمنا لوكسيليير اترو افوار في البريزون، دونك اليوم غادي نشوفوا لي فيرب كيفاش كيتصرفوا مع لو بريزون دو لانديكاتيف. داكوغ. Alors, شنو هو le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif, définition. تعريف. Le présent de l'indicatif est le premier temps que l'on utilise ou bien que l'on rencontre lorsqu'on étudie un verbe dans une grammaire française. Il est aussi le plus employé car considéré comme neutre. هذا le présent هذا، هذا الحاضر هذا راه ضروري ما نستعملوه في اللغة الفرنسية. ضروري ما نستعملوه. علاش؟ باسكو هو يعني ما يمكنناش نهضروا على لو باسي، ما نهضروش على الماضي، ما نهضروش على المستقبل الا ما هضرناش على لو بريزون. دونك الحاضر attaché le présent est attaché au passé est attaché au présent et le présent est attaché au futur. Donc les trois temps sont comment dirais-je complémentaires. واحد كيكمل الاخر. Les actions ضروري وحده كتكمل وحده اخرى. Très bien. Donc il est le plus employé ou bien le plus utilisé. كنستعملوه بزاف في الهضره ديالنا، في الكتابه، في الغرامير et tout. D'accord? Très bien. Bon. دابا غادي ندوزو les catégories ou bien les groupes ديال les verbes. عندنا les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont tous ceux qui se finissent en ER à l'infinitif sauf aller. Bon, قال أفعال ou bien tous les verbes qui se terminent par ER à la fin, من غير aller sauf aller, ce sont des verbes du premier groupe. Une fois لقاو verbe في الآخر كيتسالى بهاد ER هادي، donc c'est un verbe du premier groupe. شنو هما les terminaisons ديال les verbes? Les terminaisons sont عندنا e. Donc ملي كنقولوا je راه كنساليو le verbe e. Tu es, il ou bien elle e, nous ons, vous ez, il ou bien elle ent. D'accord? Exemple. Bon, on va prendre comme exemple chanter. Le verbe chanter, c'est un verbe qui se termine par er. Donc automatiquement, c'est un verbe du premier groupe. Je chante e, tu chantes es, il ou bien elle chante e, nous chantons ons, vous chantez ez, il ou bien elle chante ent. Très bien. Maintenant, les verbes du deuxième groupe. Bon, كتقولنا القاعدة أي verbe كيتسالى ب er c'est un verbe du deuxième groupe. ولكن كاين des exceptions. كاين des verbes اللي كيتسالاو ب er ولكن ماشي ديال الدوزيام groupe. حنا on va voir فوقاش كنعرفوا باللي ديال الدوزيام groupe وفوقاش ماشي ديال الدوزيام groupe. Bon, les verbes du deuxième groupe sont tous ceux qui se finissent en IR à l'infinitif. يعني كيسالي ب IR et qui ont un participe présent en issant. يعني ملي كنهضروا على البارتيسيباسيون مثلا ملي كناخذوا لو فيرب فينير finissant, réussir réussissant. D'accord? Bon, les terminaisons. شنو هما les terminaisons ديال deuxième groupe? عندنا IS, IT, I double S ONS, I double S plutôt EZ, I double S ENT il ou bien elle avec S. Exemple, on va prendre finir comme exemple. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par IR ou no ou vous ou il, on a double S. Bon, je finis IS, tu finis IS, il ou bien elle finit IT, nous finissons double S ONS, vous finissez double S EZ ou bien il ou bien elle finissent double S ENT. D'accord? Très bien. Parfait. Maintenant, on va voir une autre catégorie ou bien le dernier groupe.
On a les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, maintenant les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont tous les verbes qui n'appartiennent pas au premier ni au deuxième groupe et qui ne sont pas des auxiliaires. Asiyati, alalliyati. Les verbes du troisième groupe, مراهم هما لا deuxième ما كيساليو لا premier groupe اللي هو ER لا deuxième groupe اللي هو ER ولا les auxiliaires حتى le verbe être ou avoir ما كيتسموش des verbes du troisième groupe. D'accord? ناخذو كمثال les verbes dont la terminaison à l'infinitif est DRE. Bon, ملي كناخذو كاع les verbes اللي كيتسالاو DRE, ce sont des verbes du troisième groupe. Par exemple, vendre, je vends DS, tu vends DS, il ou bien elle vend des, nous vendons ONS, vous vendez EZ, il ou bien elle vendent ENT. ولكن كاينين des exceptions. ديما كنلقاو des exceptions. ديما هاد les exceptions كنلقاوهم prendre. Je prends, tu prends, il prend, فحال vendre. ولكن nous prenons, vous prenez, ils prennent. On peut trouver d'autres verbes qui se terminent par exemple par coudre. D'accord? Coudre, ça c'est un verbe du troisième groupe. ولكن ما عندوش les mêmes terminaisons ديال مثلا prendre ولا comprendre ولا. D'accord? Voilà هما les terminaisons. À chaque fois كنحاول انني نعطيكم des trucs اللي يعني des verbes اللي هما عندهم terminaison مختلفة على اللي قرينا قبل منهم. دابا غادي ندوزو une autre catégorie. Très bien. Mettre. Mettre, c'est un verbe du troisième groupe. ما عندوش dr, عنده RE. Les terminaisons, je mets, tu mets, il ou bien elle met, nous mettons, vous mettez, il ou bien elle met. On remarque que la consonne, عندنا deux verbes qui sont vraiment très importants ou qui sont nécessaires أنك تعرفهم. في الفرنسي اللي هو le verbe pouvoir ou le verbe vouloir. Vouloir ou pouvoir كيتسالاو ER ولكن ماشي ديال الدوزيام جروب. علاش؟ حيت ما نقدروش نقولوا nous pouvons ما كايناش ولا nous vous كايناش non ça n'existe pas. كنقولوا je peux tu peux il ou bien elle peut nous pouvons voilà ما قلناش nous pouvons بحال finir قلنا nous finissons. اما pouvoir nous pouvons vous pouvez il ou bien elles peuvent. Vouloir بحال pouvoir. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons. Vous voulez, ما قلناش nous voulons. Non, nous voulons. Vous voulez, il ou bien elle veulent. Ce sont les verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. Voilà, on peut trouver d'autres verbes qui se terminent par IR et qui ne sont pas des verbes du deuxième groupe. Par exemple, courir, servir, ouvrir, offrir, souffrir, cueillir, craindre, et ainsi de suite. Ce sont des verbes qui se terminent par IR ou bien par RE et ce sont pas des verbes du deuxième groupe. Très bien. Maintenant, c'est clair. وخيال التي يا سيادي فوقاش حنا كنستعملوا هذا البريزون هذا فوقاش كنستعملوه قلنا ملي كيكونوا عندنا دي زانديكاتور دو طون نقدروا نستعملوه غير من لو سونس ديال لا فراز من المعنى ديال الجمله غنعرفوا فوقاش غنستعملوا هذا لو بريزون دو لانديكاتيف ولكن حبذا الا عرفنا ان كاينين دي زانديكاتور دو طون مثلا الا كان لقينا اaujourd'hui غنستعملوا لو بريزون دو لانديكاتيف او لا à cet instant او لا maintenant او لا en ce moment نتعقل لي غير على ثلاثه كاينه aujourd'hui كاينه à cet instant كاينه maintenant وكاينه en ce moment. Aujourd'hui هي اليوم maintenant هي دابا à cet instant هي في هاد الثانيه ولا في هاد الدقيقه ولا دابا. داكوغ انا نحاول نشرح لكم بالدارجه باش نزيد نحاول يعني نقرب لكم اكثر نقرب لكم لو بريزون دو لانديكاتيف. Très bien, exercice. دابا وصلنا لا فاز ديال لابليكاسيون. Bon, ملي كنشرحوا لا لوسون كامله ضروري ما كنديروا une phase ولا كنديروا voilà une phase d'application. Ça veut dire on doit faire des exercices pour pouvoir تعرف فين وصلتي واش في فهمتي ما فهمتيش الاخطاء ديالك شنو هما فين ما وصلتيش واخا l'exercice ما كتبتلكش السؤال غنعطيه لك oralement. La question est la suivante. Conjuguer les verbes entre parenthèses. Les verbes entre parenthèses هما هادو اللي عندنا بين قوسين. عندنا faire ou partir ou être. درت كان غير ثلاثه. D'accord? Faire, partir, être.
هاد les verbes هادو entre parenthèses اللي بين قوسين غتصرفهم ليا فين في le présent de l'indicatif. Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait un grand soleil et une chaleur écrasante. Mais حاجه قبل ما تقرا السؤال ملي تكون قريتي السؤال اول حاجه غادي ديرها هي غتشوف لو فيرب لي اونتر بارونتيز. السؤال اللي غتجلس مع راسك شنو هو غادي تقول واش هاد لو فيرب هذا ديال بروميير جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. بروميير جروب عطيتك التيرمينيزون ديالو، دوزيام جروب عطيتك التيرمينيزون ديالو، تروازيام جروب مع البراتيك يعني مع البراتيك ومع لي زيكزارسيس وهذا مع التمارين غادي غيبقى يدخل لك لدماغك هذاك الشيء دغيا غير يجيك عادي. Donc aujourd'hui, il fait un grand soleil et une chaleur écrasante. C'est décidé, c'est décidé, nous partir à la plage pour la journée. Aussitôt dit, nous être dans la voiture. Bon, l'auxiliaire être au présent. Très bien, parfait. D'abord, il a dit, قبل ما نعطيكم لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس بغيت نقول لكم بلي لا بروشين فوا ان شاء الله وبيان في لا بروشين فيديو غادي نعطيكم ليكزارسيس وانتم غادي ديروا لي الاجوبه في لي كومونتير داكوغ. ولا كان عندكم شي سؤال كوم توجور اي كوم دابيتود غتحطوه لي في لي كومونتير داكوغ. انا توجور ا فوتر ديسبوزيسيون، ديما غتلقاوني معاكم ان شاء الله باذن الله. الله يقدرنا على فعل الخير. La correction, très bien, correction de l'exercice. Aujourd'hui il fait AIT, ماشي AIS. Donc je fais AIS, tu fais AIS, il fait AIT. Donc aujourd'hui il fait, bon c'est le verbe faire, un grand soleil et une chaleur écrasante. C'est décidé, nous partons. كنقولوش nous partions. Non, عرفتي علاش؟ عندنا IR قلنا بلي كاع لي فيرب اللي كيتسالاو ب IR ce sont des verbes du deuxième groupe. ولكن كاينين des exceptions. كاينين des verbes اللي نقدروا نلقاوهم واخا IR نقدروا راه ديال التروازيام جروب. Nous partons. دونك عندنا كنقولوا nous partons راه c'est un verbe du troisième groupe حيت ما قلناش nous partons ما عمر ما نقدروا نقولوها. C'est comme ça يعني هذه هي la règle. Nous partons à la plage pour la journée. Aussitôt nous sommes, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc aussitôt dit, nous sommes dans la voiture. Très bien. هاد لا فوتو هادي تلتها لكم باش نقول لكم عاوتاني جلسوا في ديوركم ما تخرجوش باش تحميو راسكم، تحميو والديكم، تحميو وليداتكم، تحميو سورتو الناس كامله اللي عزازين عندكم. داكوغ تعلموا الفرنسيه وانتم جالسين مع وليداتكم، ولا ما قدرتوش انكم تسولوا وليداتكم ولا خوتكم سولوني انا غادي نجاوبكم ان شاء الله. الوغ الى عجبك لا فيديو ديالي دير ليا واحد الجيم، واحد اللايك، ان بتي لايك وصابوني، دير ليا اعجاب ودير ليا اشتراك في القناه، لايك وصابوني. الله يرضي عليكم اللي ما فهمش شي حاجه يكتبها لي في الكومونتير، ولا عندك شي درس جديد بغيتي تفهمو ما فهمتيش ولا شي حاجه كتبوا لي في الكومونتير حتى هو نوجدو لك. ما عنديش نهائيا غرام ديال المشكل، انا معاكم. ما تنساوش انكم ديروا لي جيم وصابوني. كنبغيكم بزاف باش يجيكم الجديد، كنبغيكم بزاف.